Boram gonang sar XMP bomong khukai sajay angpho aban bomong khuliya sar XMP nungje basono jumla je basoni woi kok saitongmani central hoite TTD su rang phaimani chaikhibaga state ni hoite rang rohmani chaikhibaga nini o kokni uttor sini TTD sini honorable CM Sar Puno Chandra kahamkai no serai ke rikha pura Tripura rajyoni biskango busuk rang rohoka busuk rang sebaijaka hingga ang Tripura basino bang sanamu sungo norok khana saima khana state government hoite ka sung aboni bo clarification maya kido nungje samani kok to sini TTD sini CM to clear khai rikha haisi hingkai sar XMP angdono sanamu sunghaisi nongni chief minister no sadi jerokom same no sini TTD sini CM clear khai rimang hai bobo clear khai nang thun bini statement no TTD sino bo boro rang rohka bo department rang rohka sanction memo phunungnai nei angnono challenge ru haisi noni himmat te dom tonghakai sini chief minister no sadi chief minister jodi sare yake nungni jiphan sadi haisi 6600 কোটি টাকা bo jaga rohor bo department rohor aboni sanction memo phunuk diaisi chief minister to saraglak nungphan sadi bini ingoi haisi sar XMP বুঝিখা জুমলাবাজি যত জায়গা চলিয়া জুমলাবাজি গুবুন স্টেট চলিফানো ত্রিপুরা হাই রাজ্যব জুমলাবাজি চলিগলাক সুংবাই খাখায়ো ত্রিপুরা রাজ্যনি যত ত্রিপুরা সারক বুঝিবে কিনা সাবো সামুং খাইতং সাবো সামুং খাইতং সাবো জুমলা বাসন্দি সাবো কোকোই কক সাইতং XMP সার ম জবাব মারি নাই নং জবাব जेसकेबन मारिनाय